Dra lang! Kaya i-video ko. Sige na. My name is Sarah Lorraine H. Balguna. I'm from Philippines. Yay! Madi naman. Madi naman. Next naman. Next si Madi. Ayan na. Ay, grabe ba? Berti. Stop! Oh, stop ko na. Liwatan na. Berti na gaya. Okay lang yan. Okay lang yan. Sige na kayo kami. Ang judge siya. Subong niya. Sige na. Madi naman. Bowling, di ba? May ikis-ikis ba? Ay, grabe ba? Anong tubo ba? Berti na giniya. Tanda na giniya. Diritan. Una yun. China. Yay! O, si Lisa naman. Oh, Philippines kayo. Philippines. Mau arah naman. Bowling, ti daw. Bowling, ti ikis-ikis man. Una, may agayo. May sinison niya. Ay, yung pa. May pungos pa. Dali, ana. I'm. Alison Ay. Daga from Philippines. Yay! Ito na, guys. Oh, next. Hari isay. Pungkuli. Mau naglain again. Nagnamin again. Mau may kaki. Ay, pagay. My name is Sarah Lorraine H. Balguna. I'm from Philippines. Yeah! Berti ba ko arah ko balik pa. Isay, aray, birahan niyo pag inaya. Oh, arah pagay naglain pagay. Nagkanta pagay. I'm Madison Mirol and I'm from China. Oh, si Lisa na. Sige na. Ay, nako! Wow, grabe ng ikis, oh. Bowling, ti may mau mo yan. Ano pagay? Gaya. Ganti pagay. Ginailog na lang nila. Ganti ba? O, sige na. Oo, gani. Dali, ana. I'm from Louder Bala. Kaya mo ginaiya. Alison It's Daga. Daga. I'm from Philippines. Philippines. Yay! O, dali, ana. Next. Aring isayay, kabalanyay. Pagid ba? Oh, grabe ya. My name is Sarah Lorraine H. Balguna. I'm from Philippines. Yay! Masibla mo muna, boss, ha? Oh, may ila saya.